মারকাজুল ফুরকান শিক্ষা পরিবারে আপনাকে স্বাগতম। ওয়েলকাম টু মারকাজুল ফুরকান এডুকেশন ফ্যামিলি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পড়িয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। खुदी का सरहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला खुदी है तेग फसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। बोताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कि दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है। कारा कारा दिल के चमकाइते चाই हाथ उठाई, कारा कारा ईमान बनाइते চাই আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে পুরা দুনিয়াকে জানিয়ে দেই লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता वो पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता वो पैबंद। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद। बोताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलहाए गुलशन में है
फनकारों की फन में है, गुल्हाए गुलशन में है, फनकारों की फन में है, हर दिल की धड़कन में है और हर मोमिन की मन में है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। সর্বশেষ কয়েকবার পড়ব, উঁচা আওয়াজে সবাই পড়বেন। বিদেশি মেহমানরা জেনে যাবেন যে বাংলাদেশের মানুষ আরব থেকে শত শত হাজার হাজার মাইল কিলোমিটার দূরে হইলেও ইমানি জজবা ততটুকুই রাখেন যতটুকু আহলে আরবরা রাখেন। পারবেন ইনশাআল্লাহ? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। মার্কাজুল ফুরকান শিক্ষা পরিবারে আপনাকে স্বাগতম। ওয়েলকাম টু মার্কাজুল ফুরকান এডুকেশন ফ্যামিলি, অ্যান ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন মিশন। আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ মার্কাজুল ফুরকান আইডিয়াল মাদ্রাসা, মার্কাজুল ফুরকান আইডিয়াল গার্লস মাদ্রাসা, মার্কাজুল ফুরকান আইডিয়াল ইংলিশ ভার্সন ইসলামিক স্কুল। বিস্তারিত জানতে www.mwfbd.com। ধন্যবাদ।